Mayong gabi sa tanan nga mga nag-subscribe ka nato sa Ladder to Heaven TV. May the Lord bless you and keep you. Bisan pa man sa itong mga kaigsuunan sa Ladder to Heaven Ministry all over the Philippines, from Luzon, Visayas, Mindanao, nga ni akaron nag-join sa ato ang virtual service prayer meeting. Ablihan nato atong Biblia sa Mateo chapter 13 verse 31 to 32. Mateo chapter 13 verses 31 to 32. Unya misugilon si Jesus kanila glaing sambingay. Ang gingharian sa langit sama sa liso sa mustasa. Ang labing gamay sa tanang liso. Gikuha kini sa usa ka tawo o gipugas didto sa iyang uma. Ug sa pagtubo na sa maong binhi, nahimo kini nga labing dako sa tanang tanom. Kini nahimong kahoy ug nanugpa ang mga langgam ug nagsalag sa iyahang mga sanga. Ang Dios nagpanalangin ng daan siyang mga pulong, mag-amputa. Lord God, I pray nga ang tanan nga nagapaminaw kanamo by YouTube channel ug niini nga mga kaigsuon ng Lord sa virtual ministry. Grant us wisdom and understanding aron kami makasabot Ginoo sa angin namong masabtan karong gabi una. Thank you Lord God, in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Kitang tanan, I am blessed. I am blessed. I am anointed. I am anointed. Highly favored. Highly favored. Healthy and strong. Healthy and strong. I will not die. I will not die. I will live and declare the works of the Lord. And declares the word. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, bless me indeed bless me indeed, and enlarge my ministry, and enlarge my ministry, enlarge my territory, enlarge my territory, enlarge my business. enlarge my business. In Jesus' name, Jesus' name. amen and amen. Sa dihang sugilo ni Jesus ni nga sambingay sa mga tinun-an ug sa mga katawhan nga nakapalibot kaniya. Mostly maghisgot siya og sambingay si Jesus Christ sa dihang magwali siya sa katawhan. Nga biyang gihatagan og comparison ang gingharian sa Ginoo sama sa liso sa mustasa. O gani ingon siya kung aduna daw tay pagtuo sama sa liso sa mustasa, makasugo kita sa bukid sa pagbalhin. No ato ang tagaan ni karon og unsa ning liso sa mustasa. Ang pinakagamay liso nga kining mustasa, mustard, gulay man vegetables ba. Kung tan-aw nimo ng liso sa mustasa, pinakagamay, siguro mura nagpitsay o mura og liso sa saluyot. Pinakagamay nga liso sa tanang liso. Okay? Unya gitanom. Unya nitubo og nahimo kining dakong tanom. Og nahimong nananga og nanugpa ang mga langgam sa pagsalag niini. Kini nga sambingay na ay implication sa tua ingon nga mga sumusunod ni Kristo. Okay? Minom mo ha? Ang tanan nga sumusunod ni Kristo, tanan nga Kristohanon, tinuod nga Kristohanon, musunod jud na siya kay Kristo. Dili ka pwede nga moingon ka Kristohanon ka nga dili ka mosunod kang Kristo. Munang ingon si Jesus Christ, if you want to be my disciple,
deny yourself, take up your cross, and follow me. Og kini nga sumusunod ni Kristo, okay, ginapasabot sa Ginoo dinhi kung unsa kadako ang vastness sa populasyon sa kalibutan ba. Ikumpara nimo ning Kristohanon, gamay ra ni. Gamay ra. Ikumpara sa dili Kristohanon. Daw murag liso sa mustasa kagamay. Ikumpara didto sa unsa ka baga ug kalapad nga mga wala nakaila ug wala ni sunod sa Ginoo. Now, karon tan-aw nato ning elemento aning mustasa. The parable of a mustard seed. Tan-aw nato ni siya. Kay gihulagway man ni sa gingharian sa Ginoo. O diri sa kalibutan, kita man ang gingharian sa Ginoo nga ikumpara sa kadakhan sa mga tao, mura ra tag liso sa mustasa kagamay ba. Pero tan-aw nato ning elements karon ug ngano nga mag-transform ang mustasa ngadto sa usa ka dakong kahoy nga nahimong kahoy, di man nimo kahoy ning gulay, mahimong dakong kahoy sa ato pa naay transformations sa unsay elemento para mag-transform ang usa ka tao. Unsang elemento? Okay, number 1, pagtuo. Okay, ang atong pagtuo mao nay elemento nga mahimo tang mag-transform from gamay to dako. Pagtuo ang ato ang elemento. Karon kining pagtuo nato kinahanglan mahimo ni siyang buhi, naa ni siya kinabuhi. Kay kung ang atong pagtuo walay kinabuhi, dili man mulipang ang katibuk-an sa pagka-Kristohanon o dili mulipang ang Kristohanon, dili managhan ba? Nganong dili man managhan? Kay bisan pagdaghan nag-angkon og Kristohanon, kung ang karakter dili siya muhaom dito kang Kristo Jesus, dili man makwenta nga Kristohanon. Munang daghan nag-confess nga Christian sila, pero ang kondisyon silang kasing-kasing, ang ilahang kinaiyahan, ang ilahang batasan. Diha karon ang tao masangit sa batasan. Mobitaw nang ingon ang Biblia kung makita nato ng mga tao on how Christians fighting each other, judging each other. Tungod kay wala sila kasabot ug unsay isen sa tinuod nga pagkasumusunod ni Kristo. Kay hangtod nga masabtan nimo na ng pagkasumusunod ni Kristo, mag-transforman ka. Munang gipakita gigamit sa Ginoo ning mustasa as example nga pinakagamay liso nya gitanom siya og nitubo unya nahimong dakong kahoy. Nahimong dakong kahoy. So from a little one, nahimong dakong kahoy. So naay milagro nga nanghitabo. Naay transformations nga nanghitabo. Gikan sa pagkagulay ngadto sa pagkakahoy. Mao na nga dapat masabtan nato ning pagpangalagad nga naay elemento sa buhi nga pagtuo. The elements of living faith. Unsa may elements of living faith? Ang naay pagtuo nagkinabuhi diha sa kabag-uhan. Transformations. So dili mahitabo nga naa kay Ginoo unya wala kay transformation sa imong batasan ug sa imong kinaiyahan. It cannot be nga ang imong pagtuo buhi. Mo bitaw bisag unsa kagamay sa usa ka Kristohanon, usa ka pundok, ug kung kanang mga tawhana tinuod nga nagsunod kang Kristo Jesus, magkaroon na sila karon og
impact sa komunidad pinaagi sa ilang batasan, pinaagi sa ilang kinaiyahan. So dili mo daghan ang mga nakaila sa Ginoo kung ang nag-angkon nga naa sa Ginoo walay kalainan ang batasan nila sa dili o sa wala nangalagad sa Ginoo. Hallelujah. So unsay ginapakita sa Ginoo dinhi? Ang transformations sa mustasa nga nahimong dakong kahoy. Tan-aw na to karon ang atong kinabuhi. Naabay transformations from wickedness to holiness, from worldliness to righteousness. Kung tan-aw nimo na karon duha, naghisgot na siya sa imuhang batasan o sa imuhang kinaiyahan. Muna nga ang Ginoo kanunay tudlo kanato nga ato ang bantayan ang ato ang kasing-kasing kay diha niini makabaton ta karon og kana bang elemento sa pagkalaglag o elemento sa pagtubo diha sa kaluwasan nga gihatag sa Ginoo. Okay, elemento sa pagkalaglag, malaos ta. Kung naghuna-huna ta nga balaan ta, perpekto ta, ikumpara sa uban. Yan yung mga tao nga naghuna-huna sila nga sila balaan ikumpara sa uban. Tarong sila ikumpara sa uban. Timan-an nato nga when we compare ourselves to others, makita nato nga murag arang-arang ta sa uban. But when you compare yourself to Christ, kung imong ikumpara mo kaugalingon dito kang Kinong Hesus, makita nimo nga nagkinahanglan di ay kaog kabaguhan ug kausaban. Okay? Ikumpara sa Ginoo. So, kitang tanan naagyud kay kangit-ngitan, ikumpara nimo sa Ginoo. Pero kay ikumpara ka ngadto sa uban, muna-una ka nga murag buutan pa ka og tarong pa ka. So mauna si sala karon sa kadaghanan o sipyat sa kadaghanan Kristohanon kay naghuna-una sila nga tarong sila. Ikumpara sa uban. Kung tan-aw nimo pareha ratang tanan vulnerable sa sipyat ug sa vulnerable sa downfall. Munang kinahanglan nga masabtan nato ni para naatay pagpaninguha nga maduol sa Ginoo. Kay mahimo lang kang maduol sa Ginoo kung naa kay desire nga maduol sa Ginoo. Dili man ka mahimo muduol kung wala kay desire. O kung wala kay desire nga maduol sa Ginoo, wala ikahigayunan nga mabag-o ka kay makabag-o nato ang Ginoo raman. Nasabtan na to. Kining pagkahimo sa mustasa nga dakong kahoy, it takes time. Dili ni siya isa kahigayon. Munang ang kausaban sa tao, dili siya mahitabo sa isa ra kahigayon. Muagi sa taog mga kasakit, muagi sa taog mga challenges, muagi tag ups and downs adi sirta mag-transform. It takes time nga ang liso sa mustasa mahimong dakong kahoy. It takes time. Nga daghan ang magsalag, kunara ba, ang imong influence, mahimo kang dagananan, mahimo kang dalangpanan sa mga tao, mahimo kang panalangin sa mga tao. It takes time. Muna kung tanaw nato ng elements din na sa mustasa, bisag unsa siya kagamay, importante nga buhi. Okay. Buhi imong pagtuo, buhi si Jesus diha sa imuha, dili siya patay. So it produce transformations. Buhi imong pagtuo, dili patay, it produce transformations. Bisan unsa siya kagamay. Ang usa ka Kristohanon is usa ka organization, bisag unsa siya kagamay, kung buhi iyang Ginoo nga gyalagaran, it transform. Ngano man tungod kay daghan ang mga tao
nga mahimong mapanalanginan. Daghan mga tao mahimong makaila sa Ginoo. Pinaagi sa usa ka tao o sa usa ka grupo o nga gamay nga grupo nga nagsunod kang Kristo sa tinud-anay nga pagsunod. So ang pagsunod kang Kristo, ang una natong buhaton mao ang pagbuak sa ato ang kasing-kasing. Because God will never use or God will never take over kung ikaw pa'y magbuot sa imong kaugalingon. Kinahanglan nga makakatunta nga ang Ginoo nay magbuot. Munang walay transformations manghitabo sa kinabuhi sa tao kung ikaw pagyapoy magbuot kaysa dihang masakitan ka, sa dihang maglagot ka, makahuna-huna magagbalos. Ina na imong katapad kung masakitan siya, mungisi ra ba siya? Di man gyud na mungisi. Inig na ay problema, di ba? Inig na ay problema, gisugo ta sa Ginoo nga maglipay bisan pag naatay problema, lisod man gyud na ikalipay ning naay problema, but God commanded us to rejoice. Sugo man na siya, dili man na suggestion, sugo. Maglipay ka mo kanunay diya sa Ginoo. So nagpasabot na siya nga ato ang tumanon ang paglipay. Unsaon man nato nga mahimutang malipay, kinahanglan nga wala tay kabalaka, wala tay gikagulan, kay mao man ang makapatay sa kalipay ng kabalaka ug kaguol. So unsaon man nato nga wala tay kaguol ug kabalaka, so mosalig tas sa Ginoo. Kay ang kasaligan diri sa kalibutan Ginoo ra man, di man kasaligan ang tao. Bisan gani ako, dili man ko pwede nga maingon ko nga saligi ko ninyo kay tao man ko. Mamatay ko, mawala ko, masipyat ko. So walay si bisan kinsa diri sa kalibutan nga worthy nga kasaligan. Only the Lord. Munang kung diha ta sa Ginoo, siya na'y magbuot sa atong kinabuhi, makabaton og transformations ang atong kinabuhi. Munang sa nang gibasa ko ni kaning liso sa mustasa on how miraculous evolve kining mustasa nga mahimong kahoy. So it takes the hands of the Lord nga mahitabo ni. Kay literally kung magtanom tang mustasa di man gyud na mahimong dakong kahoy. Tungod kay kini sambingay nagapakita kini siya sa atoang kahimtang ingon nga Kristohanon, ingon nga sumusunod ni Kristo, kung ang elemento sa mustasa nga buhi naay kahigayunan nga mo dako mag-transform. Kay bisag unsa kagamay anang grupuha, kung ang Ginoo anang grupuha buhi, mag-transform na siya into mag-evolve na siya into a big ministry, a large ministry. Kung ang atong pagtuo buhi, it produce miracles and transformations. Kaya balo ba mo ang pinakadakong milagro kanang nausap atong batasan? Dili na siyang napanhaw ang patay, naayo ang masakiton, o nidato ka. Dili na siya may pinakadakong milagro. Pinakadakong milagro nga na-transform ka, nausab ka, nabago ka. Okay? Muna siya pinakadakong milagro kay nausab gud ka, na-transform ka. Mo man ang pinakalisod buha, ang pinakalisod yun manghitabo ka ng matransform ang tao. Kay ang tao weak, ang tao sinful in nature. Unya matransform. Kinsa man ang makatransform? Si Jesus. Munang it takes the life, the spirit of Jesus. It needs the spirit of Jesus nga mulihok sa atong kinabuhi, nga mulihok sa atong kasing-kasing. So matud pa ni Brother Alex kaganina, ingon siya nga gipahinumduman ko sa Ginoo. Nganuman tungod kay usahay ang atong tan-aw sa Ginoo gamay. Mutuo ba ka na Alex nga usay tan-aw nato sa Ginoo gamay, sa atong bakba ang Ginoo dako, pero sa atong hunahuna ang Ginoo gamay. Munang magpaila-ila ang Ginoo nga dili siya gamay.
kuhaan ta niya sa ato ang gisaligan o sa ato ang kanabang gigunitan nga nahimo tang musugot tag sa dili kana ganing dili ta mosalig sa Ginoo nya mosalig ta sa atong abilidad nahimo tang mapagarbuhon nga naghuna-huna ta nga kaya nato nga walay Ginoo. Kay nga man dili man ka kahulat. So ako nahitabo pud ko na inana nga nagsalig sa ako ang katakos o sa akong abilidad nga nagihatag sa Ginoo pero dili siya mahimong magamit kay inigabot sa dagkong pagsulay ang atong abilidad dili makabarog. Ang makabarog lang gyud ang gahom sa Ginoo ug maunay makapabarog sa atoa. So karon aron masabtan nato unsay ato ang dapat tinguhaon kaning elemento, the elements of life, kaning buhi ba, elemento sa kinabuhi. Mahimong buhi ta karon pero ang espiritu sa Ginoo sa tuwa patay. Mahimong buhi ta karon apan ang atong pagtuo patay. Anything nga patay walay development, walay pagtubo. Anything nga patay. Anything na non-living things, ang tawag na patay. Anything nga non-living things, dili na siya motubo. Pagpalit ka og bayabas, bunga sa bayabas nga hinog, unya dili man siya tinuod, malata ba ng bunga sa bayabas nga artipisyal? O magtanom ka og plastic nga bayabas nga naanay mga piuos, managhan ba na siya? So anything nga non-living things, walay movement, walay progress, walay development. So walay pagtubo. Munang non-living things. So ang atong kinabuhi, kung si Kristo patay, ang Espiritu sa Dios wala, kay patay man. Kay kung si Kristo buhi, ang Espiritu sa Dios naa sa atoa. So naturalmente, nga kung si Kristo buhi, sa atong kinabuhi, ang Holy Spirit naa sa atong kinabuhi. So ang atong pagtuo buhi maghatag siya transformations. Og ang transformations diha nato makita ng milagro, great and mighty things, provision sa Ginoo iyang ipasinati sa atoa. Munang na mga panahon nga magampo ta mawad ang tagpaglaom kay mura man og dugay gitubag ang akong prayer. So gidevelop sa Ginoo nang atong pagtuo kay ang buhi nga pagtuo nagkinahanglan og pag-atiman, cultivations. Kay buhi man dili man ka pwede nga magsigig bukbuan ng tanom nga patay o non-living things o plastic. So pero kanang buhi nga tanom bisan unsa na siya kagamay, buhi na siya nga tanom, mag-evolve, mag-transform yun na siya kay buhi man siya. So mo lang kinahanglan atimanon. Kanang mga pagsulay sa atong kinabuhi, that's the way how God cultivate our faith. Muna ingon ko sa atoa, it takes time nga ang liso sa mustasa mahimong dakong kahoy. Gahulagway man na sa atong pagtuo o sa ato ang relasyon sa Ginoo o sa ato ang pagkakristohanon as a whole, atong grupo ba atong pagpangalagad, the numbers of true believers bisag unsa siya kagamay. So anything bisan paggrupo or pagtuo ang hisgutan basta kay buhi ang elemento na adin na ang kinabuhi, it grows, it develop, it progress, it transform. So what matter most? Unsay pinaka-importante nga ang atong pagtuo buhi, ang ato ang Ginoo sa atong kinabuhi buhi. Kung buhi gani ng Ginoo, siya may magbuot. Pero kung patay gani imong Ginoo, ikaw jay magbuot. Pangutan-on nato atong kaugalingon, kinsa may magbuot, kita o ang Ginoo. So kung kita, then patay atong Ginoo. Apan kung siya mo'y magbuot, then kita mo'y patay. Siya mo'y magbuot. Amen? Hallelujah. Muna ingon ang Biblia, patyan ninyo ang daang pagkatao.
O kung ang Ginoo mo'y magbuot, so kinahanglan nga ato yung patyon ang atong daang pagkatao, ang atong desire dili kay maghikog ka, kundi ang imong desire, ang imuhang pangandoy nining kalibutana, unsa man ang pangandoy nimo nining nga kalibutan, imuha ng patayon. Kay kung dili gani na nimo patayon, ang imong pagtuo mo'y mapatay. Ang imuhang pagtuo mo'y makulaps. So ato ang atimanon ang pagtuo nga nanato nga buhi, ang atong relasyon sa Ginoo nga buhi, ang atong Ginoo sa atong kasing-kasing, ato asyang paharion. Munang dihang masabtan nimo ning parable of the mustard seed on how it transformed and how the birds nahimong magsalag but pasabot ang mga kalanggaman naa sila'y sip house, naa sila'y nest, igong kapahulayan, inigtugpa nila o inigpasilong nila anang kahuya nga nagtransform gikan sa mustasa. But ipasabot nga kung kita magtransform na ay mga tao nga dalahon sa Ginoo nga magapasilong kanato. Nasabtan nato o ang mga panalangin sa Ginoo magaabot kanimo ug magapasilong kanimo. O ang milagro ug kagahom sa Ginoo magalihok sa atong kinabuhi. Kay walay lain nga susi sa milagro, susi sa pagtubo ug sa pag-uswag, transformations. Okay, paganta mo example ha. Kung ang utok sa tao, kita ba, dili ta mag-transform o mag-evolve, mag-develop, di ba? Kung unsay kay manghitabo kung ang atong mentalidad grade 1 ra jud hantod karon, di ba? Unsa may manghitabo kung grade 1 ra jud ta hantod karon, grade 1 lang gyapon ta. Unsa may manghitabo? So naay growth and development. Unsa may gihimo sa tao para motubo siya mentally. So nagtuon siya ba? Unya nagparticipate. Unya nag-eskwela, nagkugi. So inana ka-essential ning magtuon, magparticipate ug magkugi. Unsa may labot ana sa atong espiritual nga kahimtang. Mahimo lang kang matransform kung ang pulong sa Ginoo, yung pulong niya ba, dako ug luna sa atong kinabuhi. Muna ingon siya si David, I will hide your words in my heart so that I cannot sin against you. Si Jesus ingon siya sa John, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything. So kining pulong sa Ginoo mao ni mag-sustain nga mahimo tang active og buhi spiritually. Kining pulong sa Ginoo. So tagaan natog pagtagad ang pagbasa sa pulong sa Ginoo kay mao ni makadevelop sa ato ang pagtuo. Mao ni makadevelop sa atong relationship. Mao ni maghatag kanato og fuel to transform. Kay imposible man mag-transform ang tao kung walay espiritu sa Ginoo. Og imposible nga ang espiritu sa Ginoo mupuyo atong tao nga walay pulong sa Ginoo siyang kinabuhi. Munang kung ang ato ang kinabuhi puno og problema, dili pulong sa Ginoo, awa gilami, gubot yutong utok. Pero kung pulong sa Ginoo mo naa sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing, makabaton tag kalig-on ug paglaom. Kay mo nang magtuon ta sa pulong sa Ginoo mo na ingon si Joshua, meditate it day and night. Day and night. Okay? Muna nga kugihan nato og basa. Nya participate sa mga buluhaton. Ayaw pag tinapol-tapol.
participate sa buluhaton, sa atong virtual worship, sa atong virtual prayer, participate kay diha ni ana. Okay, paminom mo ha, mahimo tang magmadasigon o makapadayon sa pagtubo kay part man na sa cultivations ng participations. Muna ingon ang Hebreo 10:25, ingon siya, ayaw ninyo undanga ang batasan sa panagtigom. So dili nato undangon ning fellowship, simba, cottage prayer, prayer meeting, participate unsay kalihukan para ang atong transformations ongoing. Mulahutay ba? Makumpleto. Di man na pwede nga muundang tagtubo. Okay? Muna kung muundang kag katon, muundang kag tubo. When you stop learning, you stop growing. When you stop growing, you stop breathing. Wala na kay ginhawa, so di na ka motubo. Muna ang daghan kayong mga Kristohanon nga wa na ginhawa spiritually. Ha? Munang atuag yung susihon atong kaugalingon kanunay. Buhi pa ba ni atong pagtuo? Buhi pa ba ang Ginoo sa akong kinabuhi o ako mo'y buhi? Ang Ginoo patay na. Sa akong kinabuhi kay ang bot pasabot sa patay, wala siya nakalihok. Wala siya nakapenetrate. Useless, di ba? Munang bisan pag-unsa kagamhanan ang Ginoo, kung ang tao dili siya mo allow sa Ginoo nga makalihok siyang kinabuhi, dili man ang Ginoo, mo na ingon siya, nagtuktok ako sa pultahan. Na kung di mo ka muabli, di man na siya manglungkab. Ego ra man siya mo tuktok. Munang usahay para maabli, padad-an sa Ginoo og katalagman. Abli lagi, why tuk-tuk-tuk-tuk. Di ba, Lex, no? Abling pangutok, oy. Okay, kung tuktok ang Ginoo, kay gentle man siya mo tuktok. Di man ta mga abli kay nakahinanok man. Padadig katalagman, basta kay abling pultahan, why na tuk-tuk-tuk-tuk. Kaingon tag, dali Lord, ayon Lord. Examine yourself if indeed you are in the faith, and examine yourself if indeed your faith, okay, buhi, dili patay. So si Jesus nakapenetrate sa atong kinabuhi. So it needs us to read and to participate sa unsay buluhaton. Nasabtan? I hope nga kamo nga naa sa YouTube na amoy nakatunan karong gabi. Susihon nato ang atong kaugalingon, buhi ba akong pagtuo? Naba ko'y kausaban. Dugan ako nangalagad, pero wa mo gyapon ko nausab. Mailhan man ang wala ka mausab kay ang imuhang mentality. Ang imong mentality ba mahitungod sa pagpangalagad. Wala mausab. Mo na bitaw tong tinuod nga naay Ginoo ug tinuod tong naduol sa Ginoo. Di man na sigig pang daot. Kay magunahon naman siya nganong mangdaot man ko nga daot pang pud ko. Ikumpara sa Ginoo daot man ta. Ikumpara sa uban murag tag dili daot, mura rag dili daot. Muna nga ikumpara sa Ginoo daot jud ta. So nganong maghukom man ta sa uban nga daot, nga utro man pud ta daot. Amen. So para dili ta mahimong kana bang mabuang-buang or walay alamag, ayaw na sige tan-awa ng sipyat sa uban. Tan-awa imong kaugalingong sipyat ug tan-awa ang Ginoo nga nagatawag sa imuha. Di more ka nga maduol sa Ginoo, di more ka makarealize nga dili di ay kabalaan, dili di ay kamatarong ug gikinahanglan nimo ang Ginoo sa kanunay. So in that way, ang Ginoo makapenetrate sa imong kinabuhi kay broken man. Imong abli ba? Abli imong kasing-kasing, abli imong kinabuhi. So I hope ka na atay nasabtan karong gabi. Ginong Dios, salamat Lord sa mga nahisgutan namo karong gabi. Ug I pray Lord sa tanan Ginoo nga paminaw Ginoo niini amo ang
programa, nagasubaybay, nagasubscribe. O God, I pray that you speak to them, speak to their hearts, and change us, Lord. Touch us. Give us more of you, and take more of us, Lord. Bisan pa man sa tanang kaigsuunan sa ladder to heaven. Ministry, Lord. Tandugo nimo kami, bag-uho nimo kami, Lord, ang among pangandoy nga mausab mi. Nga ikaw magausab ka namo, ikaw magahari sa among kinabuhi, nga mahimo kaming sama sa mostasa, nga naay transformations. Mag-transform, mag-evolve, mutubo, mulambo, Ginoo, ang buluhaton nga imong gipiyal ka namo. Ug mulambo ug mutubo, Ginoong Dios, ang tawag nimo sa among kinabuhi. Ug ang among pagtuo mutubo ug mulambo, Ginoo, nga magbunga kini ug maayong batasan, maayong kinaiyahan. Dagko ug kahibulungang mga butang madayag sa among kinabuhi, Lord. I decree it, O God, in Jesus' name. Sa tanan, Ginoong Dios, nga nahimong kabahin sa Ladder to Heaven Ministry, bless them, touch them, and change them. Change us, Lord. In Jesus' name. Amen and amen.